এইটায়ে গুটুরু গুটুরু বাবরে বাবরে बोला तुंडे पीवा हरि हरि रात्रे हरि को परनारी को कोले धरी निज स्त्री को दबू थोपानी गोविंदा 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 अदु गलुची मगरंदा हरि बोल मेरा मेरा ध्यान से जो राशि तकर की सेक्सी बॉडी है ओह पतली कमर तिरछी ना टच करे सतेवा तो मुंडो छुई गौची खाली महुआ महुआ बाचू दिलो जह्न आलुरे बेसिया मानक प्रलय थारे स्थिर हेले तम भाई तम भली चरित्रहीन पुरुष ठारे कौनसी भी स्थिर न थाए सेदिन मुंड छुई नियम कल भागवत गोसाई मंदिर जाए शपथ कल मो मद पीबेनी कि राति अधरे बेश्या मानक सहित राति कटेबी मत प्रतिश्रुति दल आ मो मथरे सिंदूर पाई मु न्याय अदालत रे मिछ कहली मो कुआडे गला तमर से प्रतिश्रुति मो प्रतिश्रुति सेही देई देले रे रुइयो रे आई लव यू से देनो वाला टोटो गिरी वालू मो जमी बने गइल कौन मारी ना मानी मो बतते बाहाई छ सात जन साक्षी कर बेंदिर बसी साक्षी बाहाई छ हां मो ना तू मो स्वामी मु तो तू मो स्त्री मु तो स्वामी की स्वामी तमे की स्वामी तमे से बेकर तुलसी माला पके हरि नाम जप करी मद टांकी रे बुड़ी रहे राती हने बेश्या मानक सहित राती कटे से की स्वामी कुह नंद लाला तम सहित मोर की संपर्क अछि कुह नाई नंदा डोटो की नगई दे आगो गई तू मते मते चरित्र न कहू मो सत्य मते चरित्र न आज दे जानछु ना I love you. Oh. मु समस्त सामना कहबी तमे गुटे नष्ट चरित्र डुंडरे हरि हरि बेकोरे तुलसी कपरू मथुरा चले मोरी लीला जीवा मते विरोध कला करी देवी तारो या पाला रिंगिना धेरी केटे केटे थेई अरे बगल पीड़ी दे बल बल चरित्र मु नष्ट हां मु चरित्र हां मु चरित्र
ବସୁ ଆଉ ତ ମରିଯିବେ ଯେ ଏ ମତେ ସିନା ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଉପରୁ ହାତ ଉଠେଇ ମାରୁଛି ସେ କହିଲେ ଆଇନାଉ କିରାସିନଟା ନିଆଁ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ନିଜ ଚରିତ୍ର ସମୀକ୍ଷା କର। କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ତମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେଇଛ। ତା ନହେଲେ ଫାଶୀ ପାଇଯାନ୍ତ ଫାଶୀ। ବୁଲୁ ତୁ ମୋ ସତତିଆ ଭାଇଟି ଭାଇ ହେଲେ ବୋଲି ତୁ ଯାହା କହିବୁ ସେଇଆ କରିବୁ। ତୁ କଣ ମୋ ପଟିଆ ନଈ ତାହା ପଟିଆ କହୁଛୁ ତା ପଟିଆ କଣ କହୁଛୁ ସେ କଣ ତ ନିଜର ଆଉ ନିଜର ସିଏ ସେ ନିଜର ନୁହନ୍ତି କି? ଚାଣ୍ଡାଳ ତ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ ଭଗବାନ କୁହେ ଖଣ୍ଡେ ଗୁ ନା ଗୋବର ଦେଇଦେଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ମସଲା ଦେଇ ଆଉ କଣ ସେ ନିଜର ଚାଣ୍ଡାଳ ପଛଟା କାହାକୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ ଆଗରେ ପଛୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଆଗେ ନା ସେ କିଛି ହଁ ଏକା ମୁଁ ନଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ସେ ମତେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ନଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ମୁଁ କଣ ନଷ୍ଟ ପୁରୁଷ କେତେ କଥା କହୁଛୁ ଆଉ ତମେ ସେମିତି କାମ କରୁଛ? ମୁଁ କଣ କରୁଛୁ ମୁଁ କିଛି କରିନି କିଛି କରୁନ? କଣ କରୁଛୁ ସେ କାହିଁ ମତେ କଳଙ୍କ କହୁଛୁ କଳଙ୍କ କୁହନ୍ତାନି? ତମେ ସେଇଭଳିଆ କାମ କରୁଛ ବୋଲି ତମକୁ କଳଙ୍କ କହିଲା। ତୁ ବି ମତେ କହୁଛୁ କଳଙ୍କ? ହଁ ମୁଁ କଳଙ୍କ? ହଁ ମୁଁ କଳଙ୍କ? କାଇଁ ହଁ ଭୋଗିବୁ ମୁଁ ପଛରେ ଭୋଗିବି ନା ତୁ ବେଳରୁ ଭାଗୁଛୁ ତୁ କଳଙ୍କ ନା ତୁ ଚଙ୍କ ଛଡା କାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଭାବିଛି ଆଉ ତୁ ଲୁହାନେ କଣ ତତେ ଝାଡା ଫେରେଇ ଦଉଛନ୍ତି ତତେ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ତୁ କଣ କରୁନି ଆଉ କଣ କାହିଁ ତୁ କରୁଛୁ କି ମୁଁ ନ କଲେ ଯିଏ ହେଲେ ତ କରୁଛି ଚଣ୍ଡ କଥା କହିଲ ଛାଡିବି ଆଜି ତ ହାତକୁ ଯଦି ସିଧା ନ କରିଛି अरे टेम्पाटा मोरी जी बोले अरे बोल अरे कौन है बाबा कौन है मते कह तू नंदू भाई की पचानु ବି ବହୁ କି ସମ୍ମାନ ମୁଁ ମନା କରୁଛି ମୁଁ ସଂସାର କରିବିନି ମତେ ତା ଭିତରେ ପୁରା ଏଇ କେମ୍ପାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ ସିଏ ତାର ହସରେ ପହଞ୍ଚି ରଖି ମତେ ଇଏ କେମିତି ବାସୁଛି ବାପା अरे कोण ହେଇଛେ ମତେ ଟିକେ କଥାଟେ କହିଲି କ ଖେଟି ନାଗୁଣି ଆଣି ବେକରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଁ ତାର ଚୋଟ କାଟୁଛି ଓହୋ ଛାତି को ପଥର କରି କ अरे कोण ହେଇଛେ ମତେ ନ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି ବାପା ମୋ ଭଳିଆ ସଂସ୍କାରୀ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିପାରିବନି ଓ अरे ନ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି କହିବି ହଁ କହ ଛାତି को ପଥର କରିକି କହ ଛାତି ପଥର କହିପାରିବି ହଁ 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 କହିଲେ କୁଳ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଲାଜ ନ କହିଲେ କୁଳ ଭାସି ଯାଉଛି ଛାତି ପଥର କରି କହୁଛେ ନା ଯୋଉ ଆମ କେମ୍ପୁଲୁ ହଁ ଯୋଉ ଡେଙ୍ଗେଇ ଟେମ୍ପୁଲୁ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି तो पुओ धुआ उरुआ चाउल गोटा मुग तो पुओटा सत कहूची आ मो पुओटा मिछ कहूची नहीं बापा मत विश्वास करंतु भाउजଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବାପା ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ତ ଗୋସାଇଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ଦି ଜଣ ଭଲ ବାଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡି ନେହୁରା ହଉଛି ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ତମେ ଗୀତା ଆଉ ଲାଲାକୁ ଘରକୁ ଫେରେଇ ଆଣ ତମେ ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବେ ओ परिवर्तन अपदिटा सकाळु संध्या पर्यंत खाली गोटे परिवर्तन नारा देउछ ଯେତେବେଳେ ବସେ ଟାଣି ପାରେ
କିଛି ଭୁଲ ବି ନାହିଁ। ହଁ କିଛି ଭୁଲ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ନା ନା କି ସଂସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁଅକୁ? କି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି? ରାତି ଅଧରେ ମଦ ପିଇ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଘରକୁ ଫେରିବେ, ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ ରାତି କଟେଇବେ, ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ? ବାପା ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଆମ କେପୁଲୁ କୋଉଦିନ ମୌକା ପାଇଲେ ମୋ ମାକୁ ନେଇ କୁଆଡେ ପଳେଇବ। ବନ୍ଦ କର ଏସବୁ। ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଶୁଣିବୁ କେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଧ ଫାଟିକି ବୋହି ଯାଉଛି। ପିତାଶ୍ରୀ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ତାର ଏ ଘରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଘରୁ ବାହାରି ଯିବା ଦରକାର। ନାଇଁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇ ପିତାଶ୍ରୀ। ଏ ନଦଲାଲା ଆରେ ସେମିତି କଣ କହୁଛୁ? ଆରେ ଗୋଟେ ଧୋକା ଦେଇ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଏବେ ସେମିତି ଧୋକା ଦେଇ ଭାଇ ଆଉ କେବେ ବି ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ମଝିକି ଆସିବେନି। ହେଲେ ତମେ ଭାଉଜକୁ ଛାଡ଼ କଥା ଦିଅନି, ଜମା ଦିଅନି। भाई तू सोशल मीडिया देखिलु बोधे जने दोषी को निर्दोष रे खलास कसबा दोषी को की भली दंड भुगिबा को पड़े आ ता छडा पुलिस केस पर ये केसटा भाइरल होबा लागि छी से कोनसी मुहूर्त ए केसटा उठी जाय पाले ए मार बेटा ऐसे सोशल मीडिया ता केते टका को लब कोनो तो किनी दबा ओहो बापा सोशल मीडिया का पर्सनल प्रॉपर्टी दो जे तबे जेते बेले चाहबो ताको किनी पाई आ तार कोन कले समाधान हबो कोन समाधान नहीं हां प्रथमे होचती मीरा भाउज होचती ए केसर प्रत्यक्षदर्शी ताको मोटा जेमिति मीडिया आगरे केबे न आउ द्वितीय से देवीर बापा मां चैता आउ चैता सेमाने जदि सुप्रीम कोर्ट पर्यंत पहुंची जाते थाले तू फांसी पाइबाटा सुनिश्चित नाही मो पुआ नंदलालारो किछे होबनी मो पुआ नंदलालारो इतु लो तू जा भेणी आई ऊपर नजर रख सेटा पूरा गुंडुजी मुसा ताकू नजर रख से चौदा चौदी कथा हम पिताश्री रो मोर बुझी पिताश्री नंदलालार भागवत कहला किछु को पड़िले प्रमेद गुरु महाराज जे हवा हमर बैरी ताको मोलरो दबा सफा कर अरे